Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Surat yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat tahajud. Dalam solat tahajud, terkadang beliau alaihi salatu wassalam mengeraskan bacaannya dan terkadang melirihkannya. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Terkadang beliau membaca surat pendek dan terkadang membaca surat panjang. Bahkan pernah pula beliau membaca surat yang sangat panjang, sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su'in qila wa ma hamamta qala hamamtu an aq'uda wa adharon nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat lail bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri sangat lama sampai saya bermaksud melakukan sesuatu yang tidak baik. Ada yang bertanya, "Apa maksud tidak baikmu itu?" Jawabnya, "Aku bermaksud duduk dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an berkata, "Pada suatu malam, saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Saya berkata atau menduga, mungkin Nabi akan rukuk pada ayat ke-100. Namun Nabi melanjutkannya. Saya berkata atau menduga lagi, mungkin Nabi akan membaca surat Al-Baqarah ini untuk 2 rakaat. Namun Nabi melanjutkannya pula. Saya berkata, menduga lagi, mungkin Nabi akan rukuk setelah selesai membaca surat Al-Baqarah. Namun beliau mulai membaca surat An-Nisa sampai selesai. Beliau membaca juga surat Ali Imran. Beliau membaca ayat per ayat. Bila menemui ayat tasbih, beliau mengucapkan subhanallah. Bila menemui ayat berisi permohonan, beliau mengajukan permohonan. Bila menemui ayat ta'awudz, beliau memohon perlindungan kepada Allah dari setan, kemudian beliau rukuk. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain disebutkan, qara'a lailatan wa huwa waji'un as-sab'at tuwal. Pada waktu sakit, beliau pernah membaca 7 surat panjang. Hadis riwayat Al-Hakim. 7 surat panjang menurut Ibnu Athir yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Disebutkan di dalam hadis yang lain, kana ahyanan yaqra'u fi kulli raq'atin bi suratin minha. Terkadang setiap rakaat beliau membaca 1 surat dari 7 surat panjang tersebut. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Beliau alaihi salatu wassalam juga bersabda, "Man shalla fi lailatin bi mi'atai ayatin fa innahu yuktabu minal qanitinal mukhlisin." Barang siapa solat lail
dengan membaca 200 ayat, dia akan tercatat sebagai golongan orang-orang yang teguh lagi ikhlas. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Darimi. Nabi biasa membaca surat Bani Israel dan surat Az-Zumar setiap malam. Hadis sahih riwayat Ahmad. Beliau pernah bersabda, "Man shalla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa solat lail dengan membaca 100 ayat, dia akan dicatat sebagai hamba yang tidak pernah lengah. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dan Ad-Darimi. Terkadang beliau membaca sebanyak 50 ayat atau lebih banyak setiap rakaat solat lail. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terkadang juga beliau membaca surat Al-Muzammil. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud. Pernah pula beliau mengulang-ulang satu ayat dalam solat tahajud sampai tiba waktu subuh, yaitu ayat ke-118 surat Al-Maidah. Lalu beliau ruku', sujud dan berdoa. Ketika tiba waktu subuh, sahabat Abu Dzar radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, engkau semalam hanya membaca satu ayat berulang-ulang sampai subuh. Lalu engkau ruku', sujud dan berdoa. Padahal Allah telah mengajarkan kepadamu seluruh Al-Quran. Apakah kalau sebagian di antara kami melakukan seperti yang engkau lakukan, kami juga akan mendapatkan seperti itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku yang maha perkasa dan maha mulia syafaat untuk umatku, lalu permintaanku dikabulkan. Syafaat itu insya Allah akan diperoleh oleh orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun." Hadis sahih riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai seorang tetangga yang melakukan solat tahajud, tetapi dia hanya membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang tanpa menambahnya dengan yang lain. Bacaan semacam ini dia anggap kurang." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi Rabb yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya surat ini sama nilainya dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.